We've had a day's break, Vi har haft nogle dages pause, and rather than recap what we've spoken of, I want to perhaps move on a little further. og i stedet for at gennemgå det, vi talte om, vil jeg hellere have, at vi går lidt fremad. You'll recall I husker, that we were talking about symbols at vi talte om symboler, and how we relate to symbols. og hvordan vi relaterer til symboler. I gave the example of a lion, Jeg gav et eksempel med en løve, which is all relatively straightforward. hvilket er relativt ligetil. What this movement began to do a few years ago Hvad denne bevægelse begyndte at gøre for nogle år siden, was to recognize that symbology could be understood in different ways. var at anerkende, at symbolik kan forstås på forskellige måder. So we wouldn't just take a word as a symbol. Så vi vil We ikke wouldn't bare, just take a word as a vi symbol. vil ikke bare tage et ord som et symbol. We then started taking concepts or ideas as symbols. Vi begyndte der at tage koncepter eller idéer som symboler. And as soon as we began thinking of concepts and ideas as symbols, Og så snart vi begyndte at tænke om koncepter og idéer som symboler, it was a relatively short step så var det et forholdsvis lille skridt to begin to see numbers as symbols. til, at vi begyndte at kigge på tal som symboler. Now, of course, numbers being symbols is nothing new. Det er selvfølgelig ikke noget nyt, at tal er at man ser tal som symboler. The number 7, the number 12. Tallet 7, tallet 12. All of us have an appreciation that they have some kind of symbology attached to them. Alle os kan se og værdsætte, at de har en eller anden symbolik tilhængende So we dem. had some license to begin to look at numbers as symbols. Så vi havde en form for licens til at begynde at kigge på tal som symboler. But we went much further than that. Men vi gik meget længere end det. What we began to do is also look at dates. Vi begyndte også at kigge på datoer, So we could go into the scriptures så vi kan gå til and skriften look at dates og se på datoer, and begin to see that they would be a symbol that we could use in our prophetic studies. og begynde at se, at det kunne bruges som symbol i vores profetiske studier. So a simple way of approaching that would be the following. Så en simpel måde at gøre det på, og tilgå det på, vil være det følgende. Because this is nothing new. This is what we borrowed from our forefathers. Fordi det er ikke noget nyt, det er noget, vi lånte fra vores forfædre. You could go to the beginning of the year, the first day of the first month, Man kunne gå til årets begyndelse, den første dag i den første måned. and we would just take that concept. Og vi vil blot tage det koncept. We'd look at New Year's Day, Vi vil kigge på det nye års dag, første dag. and we'd try to put that in a prophetic framework. Og så forsøger vi at placere det i en profetisk struktur. Then I guess an easy one would be the 10th day of the 7th month. En let en vil være den 10. dag i den 7. måned. So when you start thinking about the 10th day of the 7th month, Når man begynder at tænke på den 10. dag i den 7. måned, the Day of Atonement, for forsoningens we dag, saw that this would be a fulfillment of Daniel chapter 8, verses 13 and 14. så vi, at det vil være en opfyldelse af Daniel 8, vers 13 og 14. None of this is new. Intet af det, der er nyt. But we began to take those thoughts, those ideas, much further. Men vi begyndte at tage de idéer og tanker meget længere end det. So instead of just considering that the first day of the first month would be the beginning of the year, Så vi startede med at tænke på, at første dag er den første måned af årets første dag. and realizing that that would apply to the 19th of April, 1844, Og vi indså, at det ville kunne stilles parallelt med 19. april 1844.
we began to take this concept much further. Vi begyndte at tage dette koncept meget længere. We would use a well-established methodology, Vi vil bruge en veletableret metodik, line upon line, linje på linje, and we began to search in the scriptures for every occurrence of the first day of the first month. og vi begyndte at søge og lede i skrifterne efter forekomsten af den første dag af den første måned, hvor de kan findes henne. And we'd begin to line up those Bible verses one on top of the other. Og vi vil begynde at stille de forskellige bibelvers oven på hinanden, over for hinanden. So none of that is new to us. Så intet det er nyt It for should os. not be anyway. Det burde det i hvert fald ikke være. When we did that, we saw a lot of creation of new light, new information. Da vi gjorde det, så vi skabelsen af en masse ny information, ny lys, which plays into the argument that I made a few days ago. hvilket spiller en rolle i det argument, jeg kom med for nogle dage siden. We didn't create new light by praying. Vi skabte ikke nyt lys ved at bede. We created new light through methodology. Vi skabte nyt lys ved metodikken. And that methodology was based upon principles that have been used for a long time. Og So that methodology was based upon principles that we've used for a long time. den metodik var baseret på principper, som vi har benyttet i rigtig lang tid. For instance, the Millerites, they use this methodology. For eksempel milleritterne, de benyttede denne metodik. The first day of the first month Første dag i den første måned would equate to the spring of 1844. ville være lige med foråret i 1844. That's relatively easy to see. Det er relativt let at se. The date is the 19th of April. Datoen er 19. april. Then all you need to do is calculate to the 10th day of the 7th month. Og så er alt, du behøver at gøre, at regne dig frem til den 10. dag i den 7. måned, forsoningsdagen. So if you've ever wondered how they even came up with the 22nd of October, Så hvis man nogensinde har tænkt på, hvordan de overhovedet kom frem til 22. oktober, it's based upon the 19th of April. så er det baseret på 19. april. The 19th of April is based upon the first day of the first month. Og 19. april er baseret på den første dag i den første måned. That's as far as the Millerites took this concept, this principle, this idea. Det er så langt, at milleritterne tog den her koncept, den her idé. What we then did, Det som vi så gjorde, what we did was refine that. det var at raffinere det. We began to search for things that the Millerites never considered. Vi begyndte at lede efter ting, som milleritterne aldrig nogensinde tænkte over. Someone comes up with the idea, Og nogen kom op med ideen, let's do line upon line. lad os lave linje på linje. So you go to all the occurrences of the first day of the first month in the Bible and line them up. Så man går til alle forekomsterne af den første dag og den første måned i Bibelen, og stiller dem ovenover hinanden. And light began to unfold. Og lys begyndte at udfolde sig. We'd do things like make a connection to the construction or the building of the temple. Vi vil skabe forbindelser såsom bygningen af, eller konstruktionen af templet. We had more than 2 or 3 witnesses Vi havde mere end 2 til 3 vidnesbyrd, that this methodology was producing light. at denne metodik, den skabte lys. Upon the testimony of 2 a thing is established, so we knew this methodology worked. Og på to eller 3 vidnesbyrd er noget etableret, så vi vidste, at den her metodik, at den Then what fungerede. we did, Det vi dernæst gjorde, we took time spans. vi tog tidsperioder. I'm not saying they're prophecies per se, Jeg siger ikke nødvendigvis, at de er profetier, but they have prophetic significance. men de har profetisk signifikans eller So we betydning. would take this time span Så vi vil tage de her tidsperioder eller intervaller,
and we would turn that into a symbol. Og det vil vi også gøre til et symbol. So we would go from the first day of the first month Så vi vil gå fra den første dag i den første måned, and then we would go to the 30th day of the fourth month. så vil vi gå til den 30. dag i den fjerde måned. And if this was April, this would work out to be Og hvis dette August. var april, så vil dette nødvendigvis være august. So we worked out the time span of this to be 120 days. Og det så vi, at det var 120 dage sammenlagt. This would work out the 19th of April, Det ville være 19. april, and I think this would be the 14th of August. og jeg tror, det ville være 14. august. But we got this number 120. Men vi fik det her tal, 120. Hopefully you can see how the calculation works. Jeg håber, at I kan se, hvordan beregningen den sker. We have 4 months. Vi har 4 måneder. Each is 30 days long. Hver måned er 30 dage lang. 4 times 30 is 120. 4 gange 30, det er 120. We took that number, Vi tog det tal turned it into a symbol. og gjorde det til et symbol. And if we do that, Og hvis vi we gør can det, take that symbol and run it through the scriptures. så kan vi tage det symbol og lede efter det igennem skriften. So if we saw things like people were 120 years old, Så hvis vi så, at folk de var for eksempel 120 år gamle, or there were 120 people, eller der var 120 mennesker, or 120 provinces, eller 120 provinser, we'd use that number 120 as a symbol to create new light, så vil vi bruge det her tal 120 som et symbol for at skabe nyt lys. to understand familiar passages in a new way. For at forstå bekendte passager på en ny måde. Which brings us back to Daniel chapter 10 Hvilket- and what that vision looks like. Hvilket bringer os Brings us tilbage back til to Daniel Daniel 10, chapter 10 to understand what the vision that Daniel was having would look like. for at forstå, hvordan det syn, som Daniel havde, det vil se ud. We don't have dreams and we don't have visions. Vi har ikke drømme og syner. What we have Det, som vi har, is a clearer understanding of God's word, det er en tydeligere forståelse af Guds ord. and that's based upon a correct methodology or a refinement of a methodology that's already in place. Og det bygger på en korrekt metodik, eller en raffineret metodik, som bygger på I noget, don't vi want længe us har to see benyttet. this as throwing away the concept of prayer or accepting the role of the Holy Spirit. Jeg vil ikke have, at det bliver set på, som om, at vi forkaster Helligåndens rolle, eller det, at vi beder. So I want us to see how we begin to use this concept of symbology, Jeg vil have, at vi begynder at se på, how we begin to use the concept of symbology jeg vil have, at vi begynder at se på, hvordan vi begynder at bruge det her symbol, from hvordan a vi bruger place of symbolik comfort. fra et sted, hvor vi har det godt. A lion is Jesus, a lion is En Satan, løve af Satan, en løve af Jesus. Noget, vi har komfortable med. till we get to this place. Så at vi kommer til dette punkt. We've got 120 days Vi har 120 dage between two random dates mellem to tilfældige datoer in the year 1844. i årstallet 1844. No one would ever have thought to have done such a crazy thing before. Ingen ville nogensinde have tænkt på at gøre sådan en sindssyg ting før. Because people would have thought that it was crazy. Fordi folk, de ville netop bare have tænkt, at det var det sindssygt. And I see it, and many others do, as a refinement of this methodology. Og jeg, sammen med mange andre, ser det som en forbedring eller raffinement af vores metodik. Of how to handle symbols. I forhold til, hvordan vi skal håndtere symboler. Of how to handle symbols. Now it's all good and well to look at Bible verses and numbers in those verses.
Der er ikke noget galt i at kigge på bibelvers og tallene i de bibelvers, and to say that these are dates that we can get from the Bible. og at sige, at disse er datoer, som vi kan få fra Bibelen. We can do a mathematical calculation, Vi kan lave en matematisk udregning get the number 120, og få tallet 120, and then look for the number 120 in a Bible verse. og så kigge efter tallet 120 i et bibelvers. But then we take this even further, Men så tager vi det her endnu længere, because now we're going to take these numbers fordi nu vil vi tage de that are her not even tal, found in the verses, som ikke engang bliver fundet i versene, but the actual structure of the Bible. men de er den rigtige struktur i forhold til Bibelen. Chapters and verse numbers. Vi snakker om kapitler og So when we verstal. began to do that, Så da vi begyndte at gøre det, people began to think this is a very strange methodology. begyndte folk at tænke, at det er en meget underlig metodik. I think we spoke about this date, Jeg tror, vi talte om den her the year dato, 1818. året 1818. William Miller William Miller has come to the end of 2 years of study, er blevet færdig med 2 års studium, and he's come to a conclusion, the end. og han er kommet til en konklusion til enden. And he makes a prediction Og han kommer med en forudsigelse, that in 25 years, at om 25 år, in the year 1843, Christ is going to return. i 1843, der vil Kristus komme tilbage. Remember, there's a problem between the two issues of when and where. Husk, at der er et problem mellem de to temaer, hvornår og hvor. So he may have the event wrong, Så han har måske begivenheden forkert. Han måske forkert, but the date Ja. he's calculating men is a fair date. den dato, som han har regnet sig frem til, det er en rigtig dato. So I want us to see that Miller becomes an important person because he's going to now predict. Så jeg vil gerne have, at vi ser, at Miller bliver en vigtig person, fordi han forudser. Now, people want to put prophets in different categories, in different boxes. Folk vil gerne placere profeter i forskellige kategorier, i forskellige kasser. And it's reasonable to do that. I'm not objecting to the concept of that. Og det giver god mening at gøre det. Jeg er ikke imod det koncept at gøre det. Some prophets have dreams and visions, and some don't. Nogle profeter har drømme og syner, andre har ikke. So I want us to see that we make a firm position that William Miller becomes a prophet. Så jeg vil gerne have, at vi tager et stærkt ståsted i forhold til, at William Miller han bliver en profet. Jeg vil gerne sige det på en stærk Because we're måde, going to take this date fordi når vi tager den her dato, and we're going to convert it into a symbol. og vi konverterer det til et symbol, So when we convert it into a symbol, så når vi konverterer det til et symbol, we're not going to look at some words in a Bible verse. så vil vi ikke We're kigge not på going to nogle look at the words in ord, a Bible verse. så vil vi ikke kigge på nogle ord i et bibelvers. We're going to actually look at a Bible verse based upon this numbering. Men vi vil faktisk kigge på et bibelvers baseret på det her, den her, kan man sige, de her tal. Now, today, I dag people are criticizing what we're doing in the Midnight Cry message. kritiserer folk os for, hvad vi gør i midnatsråbsbudskabet. Perhaps you don't like that word. Perhaps you might say questioning. Måske kan du ikke lide det ord. Måske du hellere vil sige, at de sætter spørgsmålstegn ved. I'm laboring this point because I want us to see something. Jeg har fokus på det her, fordi jeg gerne vil have, at vi ser noget. What we're doing today Det, som vi gør i dag, is less mad than what we were doing here. det er mindre sindssygt, end det vi gjorde her. You have random dates. You get the generation of a random number. Og nogle tilfældige tal, så får vi det her andet tilfældige tal. Det genererer et andet tilfældigt tal. And you say, this has got something to do with Pentecost.
Og man siger, at det her har noget med pinsen at gøre, because there are 120 people in the upper room. fordi der er 120 mennesker i det øvre This is a værelse. methodology that Adventists would not recognize. They do not recognize. Det er metodikken, som adventister de ikke vil anerkende. De anerkender det ikke. But we have to become familiar with that. Men vi bør være bekendte med det. We then go to dates, the year 1818. Vi går dernæst til datoer, året 1818. A random, off-the-cuff statement that Ellen White makes. Et tilfældigt, ubetydeligt And we udtalelse, som build Ellen White upon kommer that med. random statement a significant Bible study. Og på det tilfældige citat, som White kommer med, så opbygger vi et helt studie, That has shaped and molded this movement in a way that I don't think people realize. der har opbygget og formet den her bevægelse, som jeg ikke tror mange folk er bevidst omkring. Er bevidst om. We're in the year 1818. Vi er i året We're going 1818, to turn it into a chapter and verse. og vi vil We're going to konvertere turn det. it into a chapter and Vi vil verse number. konvertere det til et kapitelnummer og et versnummer. You'll notice that it's a doubling. Du vil bemærke, at det er en fordobling, And we're going to look through the Bible, når man kigger igennem and Bibelen, we'll go to the book of Deuteronomy. og vi går til 4. Mosebog, So I know many of us are 5. familiar with Mosebog. this, Så jeg ved, at der er mange af os, der er bekendte med det. but I think it's worth our while revisiting this issue. Men jeg mener, at det er godt for os at kan man sige, The reason kigge I på det think it's her important, tematik igen. Grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, because there are people who are watching these presentations who are no longer in this movement. det skyldes, at der er folk, der ser de her præsentationer, som ikke længere er i bevægelsen. And they think what we're doing is crazy. Og de tænker, at det, som vi gør, det er sindssygt. Speaking to those people now, Jeg taler til de mennesker nu. I want to remind you what you used to do, Jeg vil gerne påminde jer om det, som I plejede at gøre, which is worse than what we're doing today. hvilket er værre end det, som vi gør i dag. We have not become more strange. Vi er ikke blevet mere underlige. We're doing things that I think are pretty reasonable. Vi gør ting, som jeg synes er ret fornuftige. Doing this is weird. Det her, at gøre det her, det er underligt. But we've accepted this. Men vi har accepteret det. So once you accept this, Så når man accepterer det, then it comes with a price. så kommer det med en pris. So if you turn to Deuteronomy 18:18, Så hvis vi går til 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18, we'll see what God says to Moses. så vil vi se, hvad Gud siger til Moses. Now, as I said, I know most people are familiar with this study, Som jeg sagde, så tror jeg, at de fleste mennesker er but I bekendte don't think we med det her realize or studie. fully appreciate the significance of the power of what we are doing. Men jeg tror ikke, at vi fuldt ud værdsætter, og I don't think we realize the significance of what we're doing jeg tror ikke, at vi ser betydningen af det, som vi gør, and how powerful this technique is. og hvor kraftfuld den teknik So, er. 1818 is connected with a man called William Miller. Så 1818 er forbundet med en mand, der hedder He's William an Miller. insignificant nobody in America. Han er en ubetydelig ingen som helst i Amerika. And now we're going to say this person Og nu vil vi sige, at denne person is compared to Moses. sammenlignes med Moses. So we'll read the verse. Så vi vil læse verset. God is speaking to Moses, Gud han taler til Moses. and it's interesting to actually if you were to look or study the context of what Deuteronomy is as a book. Og det er interessant i den her sammenhæng at studere, hvad 5. Mosebog overhovedet er for en bog i dens The purpose kontekst. that it serves. Bogens kontekst, hvilket formål den tjener. If you actually had that background knowledge, you'd know the even greater significance of this statement. Hvis man havde den baggrundsviden, så ville man kende til den endnu større betydning af det her citat. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them
all that I shall command him. Jeg vil oprejse dem en profet midt ud af deres brødre, ligesom du er, og jeg vil lægge mine ord i hans mund, og han skal tale til dem alt det, som jeg vil befale ham. Now, the reason that this becomes significant Grunden til, at dette bliver betydningsfuldt, is a number of reasons, but one of them, det er der en del grund til, men en af grundene, let me pause there. lad mig stoppe her. If we were going to do this verse justice, we're going to treat it properly, Hvis vi skulle behandle det her vers korrekt, we would break it down into its parts, så vil vi bryde det ned i dets bestanddel, then take each part and see what the most important word is, og så tage hver del og se, hvad det vigtigste ord der var. so I'll say it this way: we would deconstruct the verse to then reconstruct it. Så man siger det på den her måde, det vil vi gøre, det var, at vi vil skille verset af, og efter at samle det igen. So the verse says that God will feed this prophet that comes up. Så verset siger, at Gud han vil fodre den her profet, som vil He'll komme be frem. hand-fed. Han vil blive madet. I will put my words in his mouth. Jeg vil lægge mine ord i hans mund. And this is a very similar concept Det er et meget lignende koncept, that you see in the book of Ezekiel som man ser i Ezekiels bog, or in Revelation 10, eller i Åbenbaringen kapitel 10, Ezekiel 2 and 3. Ezekiels bog kapitel 2 og 3. If you were to go to Ezekiel chapter 1, Hvis man gik til Ezekiel kapitel 1, and when you would see where Ezekiel is being fed, og man ser, hvor Ezekiel han bliver fodret eller madet, it's not in 1818. så er det ikke i 1818. He's being fed much later. Han fodres meget senere. And then you could see where John is being fed, Og så kan man se, hvor Johannes han fodres. and he's being fed in a different place as well. Og han bliver også madet i et andet sted, på et andet tidspunkt. So you see three prophets who are all being fed. Så man ser 3 profeter, som alle sammen bliver madet. There are more than three. Der er mere end 3. And each one are being fed in a different place. Og hver enkelt en af disse bliver madet på et forskelligt So sted. if we really believe in line upon line, Så hvis vi virkelig tror på linje, then we see that line, så vil vi se den linje. and a line is a synonym of line, Og et synonym på linje is the word history or story. er ordet historie eller fortælling. Yeah. So there's this story Så der er den her historie about a person om en person or a movement, eller bevægelse, and it's symbolized by three prophets og den symboliseres af 3 profeter. and the different experiences that each one has at a different point in that history. Og de forskellige erfaringer og oplevelser, som de har, er i forskellige tidsperioder. But we're at this one. Men vi er i den her. One thing we know, En ting vi ved, if you have three prophets doing the same thing at three different time periods, hvis man har 3 profeter, der gør den samme ting gennem 3 forskellige tidsperioder, I want us to see what you can do. så vil jeg gerne have, at vi ser, hvad man kan gøre. We'll just do this in a schematic style. Vi vil blot gøre det på en Here's the skematisk three måde. prophets, Der er de 3 profeter, and each of them has an identical experience. og hver af dem har en identisk erfaring. They all eat. De spiser alle sammen. So if they're having an identical experience, Så hvis de har en identisk erfaring, what do you have the license to do? hvad har man så licensen til at gøre? If this was number one, Hvis dette var nummer 1, and I'll do it this way, og jeg vil gøre det på den måde, he eats here, han spiser her, prophet 2 eats here, profet nummer 2 spiser her, which is the same thing as he did here. hvilket var samme ting, som han gjorde her. So this also becomes number one, Så dette bliver også nummer 1, because we're picking up
the symbol of eating. Fordi vi kigger på symbolet med at spise, And this too would be number one. og det her vil også være nummer 1. So what we've now done Så det, som vi nu har gjort, is have a repeating pattern in a line. det er, at vi har skabt et gentagende mønster på en linje. When these concepts were first taught, Da disse koncepter først blev undervist, Deuteronomy 18:18 has undervist i been around for quite a while now. 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18, har været herude ret længe efterhånden. What we would do, Det, som vi vil gøre, we'd take Deuteronomy on its own, vi vil tage 5. Mosebog i sig selv, then we'd say, okay, that's good. så vil vi sige, okay, det er godt. Then we'd look at Ezekiel on his own, Så vil vi kigge på Ezekiel and then we'd look at John i on sig his own. selv, og på Johannes i sig selv. And what we would not do is tie them together. Det, som vi ikke vil gøre, var at forbinde dem sammen. Each of them Hver af dem has a date or event attached to that eating. har en dato eller en begivenhed tilføjet til den spisning, eller fodring, eller mading. The dates are sequential, Datoerne er sekventielle, which means it's progressive. hvilket betyder, at det er progressivt. There's a singular person Der er en singulær person, that will experience Moses, Ezekiel, and John. som vil opleve Ezekiel, Johannes og Moses. As this person walks through this history, Som den her person går igennem historien. this is you. Det er dig. You've walked through this history, Du har vandret igennem den her historie, and you will have experienced the eating. We call it the eating of the little book in 3 steps. og du har oplevet det her med at spise. Vi kalder det at spise den lille bog gennem de her 3 skridt. This story Den is historie a sequential one. er en sekventiel historie. The same thing, Det samme, but just looked at it this way. men når man kigger på det på den her måde, The same story, but we look at it this den samme way. historie, men vi kigger på det på den her måde. There's no sequence now. Der er ingen sekvens nu. There is no sequence. Der er ingen sekvens. It's just a repeating pattern. Det er blot et gentagende mønster. Repeat, Gentager sig. repeat and enlarge. Gentager og forstørre. So now we've got 2 concepts that we have to deal with. Så nu har vi 2 koncepter, som vi skal håndtere. The concept of progression, Konceptet om and the progression concept of repeat and enlarge. og konceptet om for gentager og forstørre. This is years old. Det er der mange år gammelt. The thing is, we never used to explain it this way. Problemet er, at vi aldrig plejede at beskrive det på den her måde. Forklare det på So den when her we måde. explain it today, Så når vi forklarer det i dag, people say, this is some strange new concept I've never heard before. siger folk, det der er et nyt, underligt koncept, som jeg aldrig har hørt om før. Is this a methodology that I can trust? Er dette en metodik, som jeg kan stole på? There's nothing new. Der er intet nyt. So to have this model, this repeat and enlarge model, Så for at have den her model, den her gentagelses- og you need to take forstørrelsesmodel, this line skal man, and you need to cut it. skal man tage den her linje, og man skal skære den. So it can be understood in 2 different ways. Så kan det forstås på 2 forskellige måder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You ate 3 times. Man spiste 3 gange. I say it in a foolish way. Jeg vil sige det på en fjollet måde. A baby, En baby, an adolescent, and a man. et barn og en mand. So you can see someone growing up. Så man kan se nogen vokse op. Story of progression. Det er en progressionshistorie. But we can also see, Men vi kan også se, because we're using symbology, fordi vi bruger that it's symbolik, an identical activity. at det er en identisk aktivitet. And therefore, it's not a story of progression. Og derfor er det ikke en progressionshistorie. It becomes a fixed point, Det bliver et fikseret punkt. a recurring event. En gentagende begivenhed.
So we can do this. Man kan gøre dette. I'm going to call that eat one, Jeg vil kalde det for spise 1, eat two, spise 2 and eat three. og spise 3. And now they become the same waymark. Og på den måde bliver det til samme vejmærke. This is what we could have done a few years ago, but we didn't. Dette var, hvad vi kunne have gjort for nogle år siden, men vi gjorde det ikke. Because of our humanity, På grund af vores menneskelighed, it takes time for us to develop these arguments, to understand these concepts. så tager det tid for os at udvikle de her argumenter og forstå de her koncepter. Refinement takes time. Udvikling og raffinering tager tid. We know that because the word refine is a compound word, Det ved vi, fordi ordet raffinere, two words. det er et sammensat ord. The word refine is a compound word. Ordet raffinering er et sammensat ord. This won't work in German, I don't think. Det vil ikke When virke på something tysk, is tror jeg. fine, it's good. Men er noget det er fint, så er det godt. Good means fine. God betyder fin. It means something that's valuable. Det betyder noget, der er værdifuldt. The prefix re Det her præfiks means to re repeat. betyder at gentage noget. So you make something more and more fine. Så man gør noget mere og mere fint. Mere og mere godt. So that's what we're doing. We're refining things. Så det er det, vi gør. Vi raffinerer And ting. as you repeat things, Altså man gentager ting. by definition, it takes time for that to happen. I definitionen så tager det lang tid, for at det sker. We made it fine, Vi gør det fint. and then we're going to make it fine again. Så vil vi and gøre det fine fint again. igen og fint igen. So we're refining. Så vi raffinerer. So that's why we weren't doing these things at the beginning, that we're doing them now. Så det er derfor, vi gjorde det i begyndelsen, men at vi gør det nu. What we're doing today is nothing new. Det, som vi gør i dag, er intet nyt. This is why I spoke earlier about having confidence. Det er der, hvorfor jeg talte tidligere om at have tillid. So when this person will eat here, Så når den her person he vil becomes spise a her, symbol of Moses. bliver han et symbol på Moses. And because this is 1818, Og fordi det der er 1818, we're saying that Miller siger vi, at Miller equals Moses. er lig med Moses. Now, if you went to the New Testament Hvis man gik til det nye testamente, and you asked one of those prophets, og man spurgte en af de profeter, how do you handle this verse? hvordan håndterer du dette vers? They would handle it in a completely different way. Så vil de gøre det på en helt anderledes måde. If you went to the book of Acts, chapter 3, Hvis man gik til Apostlenes Gerninger, kapitel 3, you went to verse 19 and onwards, man gik til vers 19 og fremad, you would see how Peter uses this. vil man kunne se, hvordan Peter han benytter det her. He would do what? Hvad ville han gøre? He would make a present day application. Han ville drage en parallel til hans nuværende tid. Han When he vil does that, lave en anvendelse til sin tid. Og når han gør det, this prophet becomes Jesus. så bliver den her profet til Jesus. The person or the messenger who has the covenant. Personen eller budbringeren, som har pagten. We would take Vi vil tage this prophecy, denne profeti, and using a different methodology than Peter uses, og benytte en anderledes metodik, end Peter benyttede. a methodology that has a pedigree, a history. En metodik, som har en historie. We make it Miller. Vi gør det, ændrer det til So Miller. who's right and who's wrong? Så hvem har ret, og hvem tager fejl? Are we right or is Peter correct? Har vi ret, eller har Peter ret?
We would say both, of course. Vi vil selvfølgelig sige, at begge har ret. If you say both, Og hvis man siger begge, I want us to realize what you've said. vil jeg gerne have, at man indser, hvad man har sagt. You have carefully and skillfully Man har forsigtigt og listigt upheld Peter's ministry ophøjet without destroying your own. Peters gerning, It's not uden one at or the ødelægge ens other. egen. Det er ikke den ene eller den anden. This is what we're doing when these studies are being created. Det vi gør, når de her studier de bliver skabt. So if you take that idea Så når man tager den her and you idé, bring it to our present situation, og vi tager det til vores nuværende situation, we could make a further application så kunne vi drage endnu en and videre say this is parallel. not 1818, it's Lad os sige, 1991. Det her det er ikke 1818, det er 1989. And then this is not Miller, this is elder Jeff Pippinger. Og det er ikke Miller, det er ældre Jeff Pippinger. Now, if you think that's a worthy position to hold, Hvis man tænker, at det er en værdig position at holde eller have, the one who has the message of the covenant, den som har pagtens budskab, remember what we said about this ambassador, husk hvad vi sagde om den her ambassadør. what the first angel's message does, Hvad første engels budskab gør, how they get things wrong, hvordan de tager fejl, and they have this intricate and twisted relationship with their master. og de har det her komplicerede og fordrejede forhold til deres herre. To say it simply, For at sige det simpelt, the master says, do this, herren siger, gør dette, and they do their own thing. og de gør deres egen ting. The master said, Herren han sagde, warn the people about two streams of information, advar folket om 2 informationskilder, eller strømme, and they rather talk about a literal Sunday law. de vil hellere tale om en bogstavelig søndagslov, Which is not the message that they're given. It's not the task that they've been hvilket ikke er budskabet, som de har fået. assigned. Det er ikke den opgave, de har fået tildelt. So, if you can stomach all of that, if you can handle that, Så hvis du kan håndtere alt dette, hvis man kan håndtere alt today, dette, i dag, ask yourself the question, så stil dig selv spørgsmålet. why are you repeating the same mistakes? Hvorfor gentager du de samme fejl? Because what we're doing today, many of us, Det som mange af os, vi gør i dag, is questioning det er, the vi sætter authority spørgsmålstegn ved, of the messages today in comparison with the authority of Ellen White. vi sætter spørgsmålstegn ved vores tids budbringere i forhold til Ellen White. We're comparing the authority of the current messengers with the authority of Ellen White. Vi sammenligner nutidens budbringere sammen med Ellen White. We have Ellen White Vi har Ellen White, and we have ourselves. og vi har os selv. Who is the one who has authority? Hvem er det, som har autoritet? Who's the one who's correct? Hvem er det, der And har what we're ret? saying is, Og det, som vi siger, det er, you have two options, man har 2 muligheder. either or. Enten eller. And what we won't do is say both. Og det, som vi ikke vil gøre, det er at sige begge. Because if I said both, For sagde jeg begge, people say, how can you do that? vil folk sige, hvordan kan du gøre det? I'm saying that's what we were doing only a few short years ago. Det jeg siger, det er det, vi gjorde for blot nogle få år siden. It's not that long ago that we were doing that very same thing. Det er ikke så lang tid siden, at vi gjorde præcis det. If you believe Hvis man tror, this model, den her this model, approach, den her tilgang, this approach to Bible study, den her bibelstudietilgang, then you cannot today say the following. så kan man ikke i dag sige følgende. Either Ellen White's right or you're right. Enten har Ellen White ret, eller så har du ret.
You cannot say Man kan ikke sige, either Moses is right or you're right. enten har Moses ret, eller så har du ret. Hopefully that's clear. Forhåbentlig er det klart og tydeligt. If it is, Hvis det er, then I just want to, without even really addressing this, så vil jeg gerne, uden rigtigt at adressere dette, jump 4 chapters. spring 4 Jump 4 kapitler chapters. 18, 19, 20, 21, 22. Yes, 4 chapters. til kapitel 22. Why don't I take you to Deuteronomy 22? Hvorfor vil jeg tage dig til 5. Mosebog 22? We shouldn't even need to. Well, no. Why am I taking you to 22? Well, you can look. Verse 5. 5. vers. Because this is the chant that's being made today. Fordi det er This is the cry that's being made. det der råbet, som høres i dag, To say, look what Moses said. når der bliver sagt, se hvad Moses han sagde. Look, it's clear what he's saying. Se, det er tydeligt, hvad han siger. All I want us to do without even studying the verse Alt, som jeg vil have, vi gør, uden overhovedet at studere verset, is this is 4 chapters away det er, at det her det er 4 vers væk from a concept, an idea that you already have bought into. fra et koncept og en idé, som du allerede tror på. You already agree Du er allerede enig i, that you're not going to take Deuteronomy 18:18 at du ikke vil tage Moses and eller 5. confine Mosebog it to some 18:18 random idea or event. og tildele en eller anden tilfældig begivenhed eller idé. And if you think this is easy to do, Og hvis du tror, at det er let at gøre, I want to remind you så vil jeg gerne påminde dig om, that if you're a Jew at hvis du er en jøde in 27 AD, i 27 efter Kristus, who would that person be? hvem vil den her person så være? Because it wouldn't be Jesus. For det ville ikke have været Jesus. You'd think it's John. Du vil tro, at det var Johannes. Because this Bible verse Fordi dette bibelvers is predicting the death and resurrection of Moses. forudsiger døden og genopstandelsen af Moses. Every Jew understood that. Hver af jer forstod det. So when someone comes up behaving, strutting around like Moses, thinking he's the leader, Så nogen kommer op og opfører sig som en Moses. Så hvis nogen kommer op på scenen, I know Moses was the most humblest of men, jeg ved godt, at Moses han var den mest ydmyge af alle but I mænd, want to make the point men jeg vil blot gerne lave en that he pointe, stands around us as though he's the leader. at han står og tager sig, som om han er lederen. If you see someone behaving like that, Hvis man ser nogen opføre sig på den måde, you're naturally going to think this must be the fulfillment of this verse, Moses. så vil man naturligt tænke, at det må være opfyldelsen af dette vers, Moses. Then a little while later, Men så lidt efter, Peter will say, no, in my opinion, så vil it's Peter sige, Christ. nej, jeg tror, at det er Kristus. Then 2,000 years later, we're going to say, in our opinion, it's William Miller. Men vi vil så sige 2000 år senere, nej, vi tror, at det er Miller. That's the third person. Så det er den tredje person nu. If you're going to make it Miller, you may also make it Elder Jeff Pippinger. There's 4. Og hvis det er Miller, så kan vi lige så godt også gøre det til Jeff Pippinger. Så det er 4 nu. So ask yourself the question, who is correct? Så stil jer selv spørgsmålet, hvem har ret? The people who claimed it was John, De folk, som sagde, at det var Johannes, Peter, Peter or us? eller os. Let me rephrase that, not us. Lad mig sige det på en anden Alan måde. White Ikke os, men Ellen White or us. eller os. So you've got multiple people coming up with different answers. Så man har flere forskellige mennesker, der kommer op med forskellige svar. And then many people in this movement Og mange folk i den her bevægelse, believe that they can go 4 chapters forward de tror, at de kan gå 4 kapitler frem. It's not even a different book. Det er ikke engang en bog. And they're going to approach that verse in a completely different way.
Og det vers vil de tilgå på en fuldstændig anderledes måde. I mean, just be intelligent. Think about that. Jeg mener, altså, vær nu intelligente. Tænk over det. See how unwise it is to do that. Se, hvor uvist det er at gøre det. Uklogt. Even if you don't know what the verse means. Selv hvis man ikke ved, hvad verset betyder. What you do know Det, som du ved, is you cannot read it in the conventional way. er, at du ikke kan læse det på den konventionelle måde. And you cannot Og man kan use ikke it in the same way that Ellen White did. bruge det på den samme måde, som Ellen White hun gjorde. And say that's the only answer Og sige, because she said it. at det er det eneste svar, fordi hun sagde det. Because if you did that, For hvis man gjorde det, you end up destroying this waymark. ender man med at ødelægge dette vejmærke. I remind you, this is the increase of knowledge. Jeg vil påminde jer om, at det er forøgelsen af viden. And in Ellen White's own words, Og i Ellen Whites egne ord, when this person is identified, når denne person bliver identificeret, it becomes the most significant waymark or truth in the whole of Scripture. så bliver det til den vigtigste vejmærke eller skriftsted So i if it was the skriften. most important event or concept in Scripture, Så hvis det var det vigtigste begivenhed eller koncept i skriften, to be able to identify who is raised up here, at være i stand til at kunne identificere, hvem der bliver oprejst her, you know it's multiple people. så ved man, at det er forskellige mennesker. And if it's multiple people, Og hvis det er forskellige mennesker, it's different people looking at different events så er det forskellige mennesker, der kigger på forskellige begivenheder. and saying in this story it's person A and in this story it's person B. Der siger, at i den her historie, der er det person A, og i den her historie er det person B. If you're getting lost, Hvis du er forvirret, that's fine så er det fint, because this is not a straightforward subject. fordi det der er ikke et let emne. Each step is easy. Hvert skridt er let. When you put it together, Når man samler det hele, the implications are significant. er betydningen vigtig. And the implication Og betydningen is that everyone is correct. er, at alle har ret. So you jump to Deuteronomy 22. Så vi springer til 5. Mosebog 22. You are not allowed to approach that verse Du er ikke tilladt for dig in at what we tilgå would det call the vers thus saith the Lord. i det, som vi vil omtale som så siger Herren. And what you should not do, Og det, som man ikke because burde I've gøre, experienced this plenty of times now. for jeg har efterhånden oplevet det her mange gange. I don't mean to be rude, Jeg vil ikke være ond eller led but I'll say it this way. eller uhøflig, men jeg vil sige på den her måde. Don't dare say this. Don't have the audacity. Ha' ikke frækheden til at sige dette. Don't say, Sig ikke. do you read 22 verse 5? Har du læst 22 vers 5, 5. Mosebog? It says women should not wear the same clothes as men. Der står, at kvinder ikke burde bære de samme tøj And som then mænd, ask me to explain it og så bed mig om at forklare det. as though you think you have a clever answer. Som om, at du tror, at du har et kløgtigt svar. Because my response is, For mit svar er, I have no idea what verse 5 means. jeg har ingen idé om, hvad vers 5 betyder. I have a rough idea what it meant for Moses, Jeg har en overordnet idé, hvad det betyder for Moses. perhaps. Måske. Perhaps I don't. Måske har jeg ikke. I've got a pretty good idea what it means to Ellen White, Jeg har en god idé, hvad det betød for Ellen White. because she has a very opinionated view of what this means. For hun har en stærk overbevisning og forestilling om, hvad det her betyder. But do not say, Men sig ikke, if I know what Ellen White's view is, if I know what Ellen hvis jeg ved, White's men view sig is, ikke, hvis jeg ved, hvad Ellen Whites syn det er, it's easy to read, så er det let at læse. therefore you must be wrong.
Derfor må du tage fejl. And if I say, don't dare ask me about 22:5 Og hvis jeg siger, have ikke frækheden til at spørge mig om 22.5 in that fashion, på den måde, you have even less right to go to a spirit of prophecy quote and do that. så har du mindre ret til at gå til profetiens ånd og finde So I citat derfra og guarantee spørge. you For jeg vil garantere dig for, that when Ellen White, at når Ellen White, even though she doesn't quote 18:18, selvom man nu ikke citerer 18:18, when she says this is Miller, når hun siger, at det her er Miller, that's not in agreement with Moses or the church or Peter, så er det ikke forenligt med Moses, med kirken eller med Peter, the church in the time of Christ. kirken i Kristus tid. She's just doing her own thing. Hun gør sin egen ting, And if you think she can do her own thing, og hvis du tror, hun kan gøre sin egen ting, and you already signed up to the fact, du har allerede skrevet op til det faktum, at because we made all of you sign up to the dotted line, for vi fik alle til at skrive under på den her stiplede linje, that this was Elder Jeff Pippinger. at det var ældre Jeff So if Pippinger. you ever believe that, Så hvis du nogensinde har troet det, then you are forbidden så er det forbudt to go to Deuteronomy 22:5 for dig at gå til 5. Mosebog 22, vers and 5, say to me, og sige til mig, don't you know how to read scripture? ved du ikke, hvordan man skal læse skriften? Because I'm going to say, For jeg vil sige, you don't know how to read scripture either. du ved heller ikke, hvordan man skal læse skriften. And I've got your signature here, Og jeg har din underskrift her, because you're a baptized member. for du er et døbt medlem. If you're a baptized member of this movement, Hvis du er et døbt medlem af den her bevægelse, and we only had baptisms yesterday, og vi havde dåb i går, you agreed to this. så tror du på dette. I could say whether you realize it or not, but I hope you do realize it. Jeg kunne godt sige, om du indser det eller ej, men jeg håber, at du indser det. Or you need to go back to your teacher and complain, Ellers har du brug for at gå tilbage til din lærer og brokke dig, because they should have taught you this. for de skulle have undervist So dig you're a dette. paid up member of this methodology. Så du er et fuldbyrdet medlem af denne metodik. If you signed up for this, Hvis du skriver dig op til det, you also signed up for Deuteronomy 22 verse 5. skrev du også op til 5. Mosebog 22, vers 5. It was just in the small print and you didn't notice. Det stod blot med småt, og det lagde du ikke mærke til. But you've already signed up Men du har allerede skrevet dig op til det. that you cannot say At du ikke kan sige, that this verse means that women cannot wear trousers, at dette vers betyder, at kvinder ikke kan bære bukser. even if that's what it meant for Ellen White. Selv hvis det var det, som det betød for Ellen White. Everybody here knows Alle her ved, it didn't mean that for Moses. det betød det ikke for Moses. He did not mean Han mente ikke, that women cannot wear trousers. at kvinder ikke kunne bære bukser. Let's be clear on that. Lad os være tydelige, hvad det If you angår. don't believe that, you're being dishonest. For hvis du ikke tror det, så er du ikke ærlig. So my question is, Så mit spørgsmål er, who do you want to believe? hvem vil du gerne tro? Moses or Ellen White? Moses eller Ellen White? Because Ellen White is making things up. For Ellen White, hun finder på ting. She's creating her own paradigm. Hun skaber sit eget paradigme. And you say, Og du I siger, don't care because she's a prophet. jeg er ligeglad, for hun er en profet. Neither do I. Og det gør jeg heller ikke. I don't care because she's a prophet. Jeg er ligeglad, fordi hun er en profet. The question is, Spørgsmålet er, can you take her ministry kan du tage hendes gerning and project that into the 21st century on this issue? og projicere det ind i det 21. århundrede på dette emne? Because if you can, For hvis man kan det, we don't have a movement. så har vi ikke en bevægelse. Because this is not Elder Jeff Pippinger, this is Miller, and it remains there. Fordi det der er ikke ældre Pippinger, det er Miller, og det forbliver det med at være The reason why, i det tilfælde. even if you don't know what it is, the reason why methodology is so important Grunden til, at metodik er så vigtigt, selvom du måske ikke ved, hvad det er,
This is a methodology of parables, by the way. Det der er forresten lignelsesmetodik. Even if you don't understand how it works, Selv hvis du ikke ved, hvordan det fungerer, at least recognize så genkend og anerkend i det mindste, that it's an alternative methodology to what you are using. at det er en alternativ metodik i forhold til, hvad du benyttede dig af. So you have to decide is who's right. Så du bliver nødt til at beslutte dig, hvem der har ret. You're going to say, I don't know. Du vil sikkert sige, jeg ved det Then ikke. you should do what every proper Adventist does. Så vil du gøre, hvad enhver sand adventist gør. If you don't know all the facts, Hvis man ikke kender alle faktaene, alle you go fakta, on the weight of evidence. så går man på der, hvor And the bevisbyrden weight er of tungest. evidence is on my side and not your side. Og bevisbyrden, den er tungest på min side og ikke på jeres side. I do not need to prove to you what Deuteronomy 22:5 means. Jeg behøver I ikke, do not need to prove jeg har to ikke you brug what it for, means. og behøver ikke at bevise, hvad 5. Mosebog, kapitel 22, vers 5 betyder I for don't jer. need to prove to you what Ellen White meant. Jeg har ikke brug for at vise, hvad Ellen White hun mente. Hvad jeg har brug for Is why I at can't bevise do for what I mig, want. ja, hvorfor jeg ikke kan gøre, hvad jeg vil. As I approach these verses Når jeg tilgår de her vers and explain them in a different way. og forklarer dem på en anderledes måde. When I have a methodology that has integrity, Når jeg har en metodik, som har integritet, because this argument fordi det der argument, is a false one. det er et falsk argument. There are no magic words in verse 5, Der er ingen magiske ord i vers 5, and there are no secret hidden meanings in Ellen White's messages. og der er ingen hemmelig gemt mening i Ellen Whites budskaber. So how do you explain what's going on? Så hvordan forklarer du, hvad der foregår? You do it through a method. Du gør det gennem en metode. And what's the method? Og hvad er metoden? Parable teaching. Lignelseslære. And unfortunately, Og desværre we don't even understand how parables work and what they are. forstår vi ikke engang, hvad lignelse er og hvordan de virker. You can't say shepherd and Jesus Man kan ikke sige hyrde og Jesus and claim to be an expert. og hævde, at man er en ekspert. That's correct, Det er korrekt, but it's much more complex. men det er meget mere komplekst. We don't use the word parable in this context. Vi We bruger don't use the word parable ikke ordet lignelse i den her kontekst to explain why you and I come up with different answers for at forklare, hvorfor du og jeg kommer frem til anderledes svar, forskellige not svar. because I can't read Det er ikke fordi, jeg ikke kan læse, or you read better than me eller du læser bedre end jeg, or there's a hidden meaning. eller der er en gemt mening. It's because I use parables Det er fordi, jeg bruger lignelser, and I understand og jeg forstår, that another word for parables at et andet ord for lignelser is dispensation. er dispensation. And when you start realizing the concept of dispensationalism, Og når man begynder at forstå konceptet, dispensationalismens koncept, everything becomes clear. så bliver alt tydeligt. That's why you can have the Pharisees, Det er derfor, du kan have farisæerne, Peter, Peter, Ellen White, Ellen White and us, og os, all dealing with the same passage differently. og vi alle håndterer den samme passage forskelligt. It's not because we read things differently, Det er ikke fordi, vi læser tingene forskelligt. it's because each one understands it in a certain dispensation. Det er fordi, alle forstår det i hver sin dispensation. And that's how we deal, not only with Deuteronomy 22, verse 5, but any portion of Scripture. Og det er sådan, som vi behandler ikke kun 5. Mosebog 22, vers 5, men enhver del i Is by skriften. applying parables. Det er ved at anvende lignelser. And parables come in different shapes and sizes. Og lignelser kommer i forskellige former og størrelser. The reason why this is significant Grunden til, at det er betydningsfuldt, is because there's another subject that comes in different shapes and sizes. det er, at der er et andet tema, der kommer i forskellige størrelser og And that's the 25-20. former, og det er 25-20. We have
Many of us have a wrong understanding of what the 25-20 is. Mange af os har en forkert forståelse af, hvad 25-20 er. I shouldn't say wrong, I should say shallow. Jeg burde ikke sige forkert, men en overfladisk They're not wrong forståelse. understandings, that they're shallow Det er understandings. ikke en forkert forståelse, men den er ikke dybtgående nok. The problem is when people come up with more advanced models of that prophecy, Og problemet er, at når folk kommer frem til mere komplekse modeller af den profeti, instead of people seeing it as a refinement, they see it as an attack. frem for at folk de ser det som et raffinement, så ser de det som et angreb. You can get the 25-20 and you can stretch it, you can compress it, you can twist it. Man kan tage 25-20, man kan udstrække det, man kan komprimere det, man kan fordreje det. You can do many things with it. Man kan gøre mange ting med det. And the reason why that is important as we close Og grunden til, at det er vigtigt, som vi afslutter, is because if you don't recognize what you can do with that 25-20, det er, at hvis man ikke indser, hvad man kan gøre med det, den 25-20, how you can manipulate it in different ways, hvordan man kan manipulere den på forskellige måder, what you end up doing det som man ender med så at gøre, is manipulating inspiration. det er, at man manipulerer inspirationen. Because if you have a rigid perspective of what you think the 25-20 is, Så hvis man har, if you have a rigid, fixed, hvis man har et fastlåst narrow, og smalt perspektiv af, hvad 25-20 det er, if you think it's only that, hvis man tror, at det kun er det, something that's 2,500 years, noget der kun er 2.500 år, making it the longest prophecy, gør det til den længste profeti. what you will be forced to do is to manipulate scripture. Det, som man så tvinges til at gøre, det er, at man bliver tvunget til at manipulere skriften. You won't go to Deuteronomy, now you'll go to Leviticus. Nu vil man ikke gå til 5. Mosebog, men 3. Same Mosebog. prophet. Samme profet. And now you're going to go to chapter 26 Og nu vil man gå til kapitel 26, and you manipulate the passage. og man vil manipulere passagen. You'll turn Moses' words into something else Man vil fordreje Moses ord til noget andet, than which he interpreted it to be. end han fortolkede det til at være. And now it becomes complex Og nu bliver det komplekst, because you've got Moses' version, fordi man har Moses version you've eller got udgave. Jeremiah's version, Man har Jeremias udgave. you've got Paul's version, Man har Paulus udgave. you've got Miller's version, Man har Millers udgave. you've got Edson's version, Man har Edsons udgave. and you've got our version. Og man har vores version. That's 6, I think. Det er 6, tror jeg. 7. 7. Which version do you want to go for? Hvilken version vil man vælge? Vil Because du they're vælge? all different. For de er alle forskellige. This movement has grown up. Den her bevægelse er vokset op. We turned 30 this year, Vi blev 30 i år. and now we're supposed to be going to do a work Og nu er det meningen, at vi skal gå ud og gøre et arbejde, like John and Jesus did. ligesom Johannes og Jesus gjorde. And at the moment we're supposed to begin to do a work, Og det er i øjeblik, hvor vi bør gå ud og gøre et arbejde, people are saying we don't even know how to study anymore, siger folk, vi ved ikke engang, hvordan vi skal studere længere. which is just not true. Hvilket blot ikke er rigtigt. Because you knew how to study last week, Fordi last month, last year, Fordi vi vidste, hvordan vi skulle studere sidste uge, sidste måned, sidste år. and suddenly Og pludselig we've all become dumb. er vi alle blevet stumme eller dumme. And what made us so stupid? Og hvad gjorde os så dumme? Deuteronomy 22 verse 5. 5. Mosebog, kapitel 22, vers 5. It just does not make any sense. Det giver bare ingen mening. If Hvis you believe man tror in the 25-20 på 25-20, and the things we can do with it, og de ting, som vi kan gøre med det. or if you believe the tracing of all of this symbology, Eller hvis man tror på sporing af hele den her symbolik i Bibelen. I do not have to explain the verse to you. Jeg behøver ikke at forklare verset til dig. I don't even need to know what it means. Jeg behøver ikke engang at vide, hvad det betyder. All I can say is, you don't know what it means. Alt, som jeg kan sige, det er, at du ved ikke, hvad det betyder. The burden of proof is upon you. Du har brug for at bevise det.
And the difficulty that you face Og den vanskelighed, du står overfor, is one, er 1. you cannot take a literal reading of the verse. Du kan ikke tage det her og læse det her vers bogstaveligt. Because Moses didn't say you're not allowed to wear trousers. For Moses han sagde ikke, at du ikke må bære bukser. So you jump for strategy 2. Så går man til strategi nummer 2. Alan White says you're not allowed to wear trousers. Ellen White siger, at man ikke må bære bukser. Okay, now we feel more comfortable. Okay, nu føler man sig lidt mere komfortabel. But if you do that, Men gør man det, do it with everything that she does. så gør det med alt, som hun gør. And then you begin to have problems. Og så begynder man at have problemer. You will get yourself into difficulties, Man vil få sig selv i problemer. whether you realize it or not, that would bring you out of this movement. Og man indser det eller ej, som vil få en ud af den her bevægelse. You might be here in body, but you're not here in spirit. Man er her muligvis i kroppen, men man er her ikke i ånden. We are treading on dangerous ground Vi går på farlig jord, when we start moving away from our established methods. når vi begynder at gå væk fra vores etablerede metoder. We refute the accusation. We resist it Vi modstår anklagelsen, eller anklagen, that we have changed. at vi har ændret. Those who are giving this message refute that accusation. Dem, som har givet det budskab, vi modstår den anklage. Those of you who are arguing against us, De af jer, som argumenterer imod os, don't ask us to explain the verse beder os ikke om at forklare verset, or what Ellen White meant, eller hvad Ellen White hun mente. because I'm not stupid. For jeg er ikke dum. I can read as well as you can. Jeg kan læse lige så godt, som du kan. Recognize that you are Anerkend, no longer using the correct method. at du ikke længere bruger den korrekte metode. And as we were instructed this morning, Og som vi i morges blev instrueret in a slightly different way, if I can borrow that idea, på en lidt anderledes måde, hvis jeg kan låne den idé. if you want to use a different method, what are you doing here? Hvis man vil benytte en anden metode, hvad laver man så her? I don't say that as an accusation. Det siger jeg ikke som en anklage. I say that as an entreaty. Jeg siger det som en, I want to encourage us jeg siger det som en opfordring to come onto the right side of the argument. til at komme på den rigtige side af argumentet. It's an invitation to think properly, Det er en invitation til at tænke rigtigt. not an accusation to leave. Ikke en anklage til, at I skal forlade os. You have to rethink how you read. Man skal gentænke og omtænke, hvordan man læser. And when I say rethink, Og når jeg siger gentænke, means do again. gen betyder at gøre noget igen. Think again what you're doing, Tænk igen, hvad du gør. because only a short while ago, For kun lidt tid siden, you were all thinking the right way. der tænkte de alle på den rigtige måde. For my brothers and sisters Og mine brødre og søskende, who struggled with the story of Ezra 7:9 som havde svært ved historien fra Ezras bog and 7, overcame, vers 9, og overkom, got onto the right side, kom over på den rigtige side. I want to tell you now, Jeg vil fortælle jer nu, if you don't get what we're doing today, hvis I ikke forstår, hvad vi gør i you dag, actually failed that and you never passed. så fejlede du i virkeligheden det dengang, og gik aldrig videre derfra. Or Eller you stopped thinking correctly now. du stoppede med at tænke You korrekt stopped nu. thinking correctly now. Du har stoppet med at tænke korrekt nu. If you agree with the story of Ezra 7:9, Hvis du er enig med historien i Ezra 7, vers 9, and all of this is essentially that study. og alt det her er dybest set det studium. If you accept that, Hvis man accepterer det, you have to accept
our version, Så- our explanation of Deuteronomy skal man 22 verse 5, accept- and every Ellen White quote that deals with dress reform. Så skal man acceptere det, som vi siger nu, og forklare, og et hver citat, som Ellen White, hun And it's fortæller a om false principle to come and show us passages to reform. explain them. Og det er en forkert strategi at komme og bede os om at forklare passagerne, som If du you're har doing spørgsmål that, til angående det emne. Go back Hvis and man gør det, re-examine what we were teaching 4 years ago, Så 5 years ago. gå tilbage 4 eller 5 år og se, hvad vi underviste i, Because the methodology is the same. fordi metodikken er den samme. Those who are not accepting these truths, Dem, som ikke accepterer disse sandheder, you're the ones who need to answer for yourselves. I er dem, som har brug for at finde svar for jer selv, personligt. And you need to explain to us why you have changed. Og I har brug for at forklare os, hvorfor I har ændret jer. Or to accept Eller at acceptere, that you never believed this methodology from the beginning. at I aldrig troede på den her metodik fra begyndelsen. These are important, significant issues Det der er vigtige, betydningsfulde tematikker. because the wearing of clothing, Fordi det, at man bærer tøj, as Ellen White tells us, som Ellen White fortæller os, is an index of the heart. er hjertets indeks, eller It afspejler becomes hjertet. a visual symbol of who and what you are. Det bliver et visuelt symbol på, hvem og hvad du er. I know I'm over time, but I want to make one last point Jeg ved, at jeg er gået over tid, men jeg vil gerne lave en sidste because pointe. it's an argument that comes up over and over again. For det er et argument, der kommer op gang på gang. People shift their arguments. Folk skifter deres argument eller argumentation. If I see a woman in trousers, I'm not associating with her. Hvis jeg ser en kvinde i bukser, så associerer jeg mig ikke med hende. Perhaps at home, it's okay. Måske derhjemme, så er det okay. Certainly not if she's at the pulpit. Men bestemt ikke, hvis hun er bag prædikestolen. People get worn down. It's a war of attrition. Folk, de bliver nedslidt. They say, okay, De siger, okay, you do what you want, I'll do what I want. gør du, hvad du vil, så vil jeg gøre, hvad jeg vil. Sounds reasonable Det lyder fornuftigt, because we don't want to pressurize people. og vi vil ikke presse folk. And so you say, okay, Så man siger, okay, I'll stop judging you for wearing trousers, jeg vil stoppe med at dømme dig, fordi at du bærer bukser. but don't judge me if I'm not going to wear them. Men lad være med at dømme mig, hvis jeg ikke har lyst til at gå i dem. Let everybody be free to choose what they want to do. Lad enhver person være fri til at gøre, hvad han gerne vil. You chose the wrong movement if you believe that. Du valgte den forkerte bevægelse, hvis du tror det. Because if you don't pass the test, you will be judged. For hvis du ikke består testen eller prøven, så vil du blive dømt. I want to remind us, Early Writings, page 118. Jeg vil gerne påminde os om Early Writings, side 118. Third angel Den tredje engel will select every sister who's not wearing trousers vil udvælge enhver søster, som ikke and bind går them i into bukser, bundles. og binde dem i I don't know stakke. if I can be clearer than that. Jeg ved ikke, om jeg kan være endnu mere klar end det. You do not have an excuse Man har ikke en undskyldning, that this is too fast, it's too confusing, at det er for hurtigt, for forvirrende. because you're already signed up here. For du har allerede skrevet under her. This is nothing new. Det er intet nyt. If you believe this is compulsion, Hvis du tror, at det er kompulsion force, eller tvang, if you think you're being forced into doing things you don't want to do, hvis du tror, at du tvinges til at gøre ting, du ikke har lyst til, why did you not say that when we forced you to accept and teach and preach the 25-20? hvorfor sagde du så ikke det, dengang vi tvang dig til at acceptere og prædike og undervise i 25-20? Said, Du sagde, well, nobody forced me. der var der ingen, der tvang mig. You weren't allowed to preach or teach if you didn't accept those truths. Det var ikke tilladt dig at prædike eller undervise, hvis du ikke accepterede de sandheder. Last time I heard,
Sidste gang The jeg final events hørte, will be rapid ones. så vil de sidste begivenheder være hurtige begivenheder. You don't have years and months to decide. You have days. Du har ikke år eller måneder til at beslutte dig, du Why har would- dage. Why would God be so cruel, so harsh? Hvorfor vil Gud være så ond, så ond? Because God is in control of time. His palmoni, not us. Fordi Gud han styrer tiden. Han er Palmoni, ikke os. Because you already agreed to it when you signed up for Ezra 7. Fordi du gik allerede med til det, dengang du skrev under på Esra kapitel 7, vers 9. This is not new methodology. Det der er ikke ny metodik. We need to be clear on that. Det har vi brug for at være helt tydelig omkring. You know as well as I do. Du ved lige så godt som jeg. We had arguments such as this. Vi havde argumenter såsom dette. Believing the 2520 in the privacy of your own home is not enough. At tro på 25-20 i ens privatliv derhjemme er ikke nok. You need to preach it. Man har brug for at prædike den. People argue they don't know the 2520. Folk argumenterer for, at de ikke kender ikke 25-20. Another false argument that we addressed. Et andet falsk argument, som vi adresserede. Buy a set of charts and hand them out. Kom med et sæt kort og That's del all dem you ud, know. hvis det er alt, som du ved. Do something. Gør et eller andet. Get into trouble. Agitate. Gå i problemer. Skab. This is Ezekiel 2 and 3. Oprør. This is not new. Det er ikke noget nyt, det er i Ezekiels bog 2. Today, I dag you are confronted with the same issues. konfronteres man med de samme problematikker. You cannot wear trousers at home and think you passed the test. Man kan ikke gå med bukser derhjemme og tro, at man har bestået testen. You need to wear them here so we can all see. Man har brug for at bære dem her, så alle kan We se. can all see who is with us and who is against us. Så vi alle kan se, hvem der er med os og hvem der er mod os. It's a visual test. Det er en visuel test. And if you're going to make the foolish argument Og hvis man vil komme med det tåbelige argument, that it's not enough just to wear them, you have to believe it in your heart, at det ikke er nok at bare bære dem, man skal tro det ind i sit hjerte, it's another broken method. så er det endnu en ødelagt metodik. If you want to pass the test, Hvis man gerne vil bestå testen, wear the clothing. så gå i tøjet. No one's going to check what's in your heart. Ingen vil se, hvad der er i hjertet. That issue will be addressed at a later date. Det tema vil blive adresseret på et andet tidspunkt. Hvad der er i hjertet. All you need to do Alt man har brug for at gøre, is make a public statement. det er at komme med en offentlig udsagn. Offentlig statement. And that's just on this small issue. Og det er blot på dette lille It's not område. the test. Det er ikke testen. It's a part of our test. Det er en del af vores test. And it's a visual symbol Og det er et visuelt symbol of who's passing and who's failing. af hvem der består og hvem der fejler. If you need time, Hvis man har brug for tid, consult God on that issue. så konsulter Gud på det område. But if you start saying you're not convicted on something, Men hvis man begynder at sige, at man ikke er overbevist om noget, we have to call you a liar bliver vi nødt til at kalde dig for en løgner. and we'll take you to court Og vi vil tage dig til retten, because we have your name here. fordi vi har dit navn her. You already agreed. Du var allerede enig. You have no choice. Du har intet valg. You do not have a choice, present tense. Du har intet valg. Nutid. You either have life or death. Enten har du liv eller død. It's a subtly simple issue, Det er et subtilt, simpelt spørgsmål eller problematik eller yet tema, it's so powerful men det er så magtfuldt, kraftigt, that people who have lifelong friends, at folk, som er livslange venner, people who walk together, folk, som går sammen, will now separate vil nu separere sig over whether or not a woman wears trousers. over, om en kvinde hun vælger at gå med bukser eller ikke gå med bukser. If you
experience that, if you feel that, Hvis du føler det, hvis du har oplevet then det, you know this is the test så ved du, at det der er testen, and it's easy to pass. og det er let at bestå. Just wear trousers in Godt blot gå i public bukser offentligt, so we can all see så vi alle kan se, who's passing and who's failing. hvem der består, og hvem der ikke består. It cannot be as simpler than that. Det kan ikke være mere simpelt end det. Let's pray. Lad os bede. Heavenly Father, Himmelske Far, we want to thank you. vi vil gerne takke dig. We want to thank you for your goodness and your patience. Tak dig for din godhed og din tålmodighed. I want to ask that you would guide and direct us, Jeg vil gerne bede, at du må vejlede os. that you would bless us. Du må velsigne os. Help us, Father, in our next service Hjælp os her i vores næste tjeneste, to give you praise, glory, and honor. for at tilbede dig og give dig ære. In Jesus' name we pray. I Jesu navn beder vi. Amen.